والدينا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد ودمرات القوي من الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة وشفا اللهم كربة المكروبين واقضي لنا المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبصر دلابرة الحق في جميع النواحي والأقدار وإنهم بدائين من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل طاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لنجس الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى ترتب الحداد بسنة رحمة الله بنا محمد الحداد جميع سادة في العالمين وإنشئنا معلمين والدينا ومعماتنا وماتك والمسلمين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بشيء علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم. لله ما في السماء وما في الأرض. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه
وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. كلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من اسعى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من اسعى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من اسعى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من اسعى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من اسعى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من اسعى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من اسعى على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. الله يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من يهدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من يهدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 بالمعبود الموجود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تبارك لبيته الطيبين الطاهرين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وعمدتنا وصاحب الرتب كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بند القبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاح الشان ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام لا محنة ولا امتحان بجيسيس ولا بعدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم سر منا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. فاتحة التي تعلم ذكر وتذكير والنفع والاتباع وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ النووي البدني وجميع مشايخنا ومعلمينا وخصوصا الرسالة هذا بعلم خصوصا صاحب راتب الحداد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وخصوصا إلى علي بن محمد بن حسين الحافظي ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا ولكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين والصلاة والمغفرات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجامع علومه في الدارين. آمين. Hadirin wal hadirat jamaah majelis tahlim dan tahfidz Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membacakan kitab Nashihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani di buku terjemahan itu di halaman 7 ya. Di halaman 7 yang belum bukunya tolong dibagikan, masih ada di depan itu ya untuk diperhatikan. Nah, yang dipegang. Nah di kalimat 10 itu ya, di kalimat 10 Yahya bin Mu'ad gitu ya. Nah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemarin juga Yahya bin Mu'ad ini adalah satu sahabat Nabi yang diutus ke negeri Yaman ya. Diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, dan mereka semua penduduk Yaman itu banyak yang mengikuti atau berislam dengan Sayyidina Yahya bin Mu'ad, bukan itu Mu'ad bin Jabal ya, Yahya bin Mu'ad. Ini meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalimat ke-10 ya, kalimat ke-10. Beliau mengatakan wal maqalatus sabi'ah an Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ma'asallaha karimun ay hamidul fa'al wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi wala athara dunya ay la qaddamaha wala faddalaha ala al akhirati hakimun ay musibun fi af'alihi wa huwa may yamna' nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Diriwayatkan hadis daripada Yahya bin Mu'ad, beliau menyebutkan daripada sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asallaha karim
tidaklah bermaksiat itu orang yang mulia. Nah, di terjemahan di situ apa artinya tuh? Pemurah ya. Nah, wajar aja terjemahan tuh mungkin keliru, mungkin salah ya. Nah, itu yang lebih tepat maknanya ma'asallaha karimun, tidaklah bermaksiat atau mengerjakan maksiat itu orang yang mulia. Hamidul af'al yang artinya terpuji segala perbuatannya. Ya. Siapa orang yang terpuji, siapa orang yang mulia, yang tidak dia itu mungkin bermaksiat. Wahwa mayyukrim nafsah, orang yang pandai memuliakan dirinya. Orang yang pandai memuliakan dirinya. Dengan apa mulia seseorang itu? Bittaqwa, dengan bertakwa. Jadi kalau orang itu memuliakan dirinya seorang, pasti dia harus bertakwa kepada Allah. Wabil ihtirasi anil ma'asi, dan menjaga atau meninggalkan daripada kemaksiatan. Orang yang dia tadi itu mulia tidak bakal terjerumus kepada perkara kemaksiatan, perkara dosa. Nah, itu yang pertama ya. Caranya bagaimana agar kita menjadi orang mulia? Caranya adalah menjadi orang yang takwa. Ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia benar bertakwa sama Allah, dijamin biar nanti inya kada kepingin lagi bermaksiat. Dijamin dia akan terjaga daripada kemaksiatan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Siapa orang yang bertakwa sama Allah, dia akan dijadikan oleh Allah al-furqan. Dia bisa membedakan. Maka dari itu wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa sama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila sudah disebutkan nama Allah maka akan getar hatinya, takut dia. Waninya nyawa menggawinang haram, ada takutan kalawan Allah. Nah, orang yang bertakwa itu kalau sudah diperingati dengan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut, dia akan gemetar, begitu ya. Nah, ini orang yang dia tadi itu memuliakan dirinya dengan cara apa? Bertakwa sama Allah. Berarti dia sudah jadi orang mulia. Kalau dia sudah bisa memuliakan dirinya, dia akan terhindar daripada perkara dosa, perkara kemaksiatan. Jadi tugasnya kita apa? Supaya kemaksiatan kita ini hilang, dosa kita itu makin menipis, kesalahan kita sama Allah makin berkurang, tingkatkan ketakwaan kita, begitu ya. Jangan kemaksiatan dikerjakan juga, taat males. Ada biar si anu tuh bipeja, si itu ke majelis rajin, cuma sembahyang mungkin tak tinggal dua. Bagaimana caranya? Terus ke majelis atau sekalian bamping ke majelis? Terus ke majelis. Jadi apa yang bisa dengan kebaikan amal yang dia kerjakan, jangan di stop. Terus kembangkan. Nanti kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghilangkan atau akan mengikis daripada kemaksiatan yang kita kerjakan. Kebalikannya, ada juga orang yang rajin sholatnya nggak ketinggalan, tapi hobinya judi online. Yang laki-laki hobinya menembak buntut, penyembah yang orang. Apalagi misalkan perempuannya macam-macam kerjaannya, nggak sedikit orang yang semacam ini ya. Mohon maaf, ada juga orang yang kerjaannya jual diri, perempuan.
malamnya salat tahajud, rajin baca Al-Quran. Mungkin ada, mungkin ya. Saya tidak menemui semacam itu. Cuma mungkin ada. Bagaimana solusinya? Solusinya ya ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia bertaubat. Kemudian tingkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meningkatkan ketakwaannya tadi, dia akan menjadi orang yang mulia terus. Menjadi orang mulia itu nantinya dia akan bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan. Begitu ya. Wala atharat dunia, dan tidaklah mendahulukan dunia, mengunggulkan dunia. La qaddamaha wala faddalah, tidak mendahulukan, tidak mengunggulkan dunia. Alal akhirati, kepada akhirat. Urusan dunia dikejar, urusan akhirat ketinggalan. Tidak semacam itu. Siapa? Hakimun, orang yang bijaksana. Orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang pintar itu tidak akan mungkin mendahulukan dunia daripada akhirat. Apalagi berani mencari dunia dan meninggalkan akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang bijaksana, orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang selamat, orang yang beruntung, dia akan mendahulukan perkara akhiratnya ketimbang perkara dunianya. Musibun fi af'alihi, yang dia kerjakan setiap harinya. Apa yang dia kerjakan setiap harinya? Dia lebih condong kepada akhirat. Apa dia berani meninggalkan akhirat dan hanya mengurusi perkara dunianya saja? Wa huwa may yamna nafsahu, dia menahan hawa nafsunya, dia latih hawa nafsunya, dia tahan hawa nafsu, keinginan syahwatnya. Min mukhalafati aqlihi salim, daripada menyalahi daripada akalnya yang cerdas. Atau jar orang wah ini apa? Akal sehat. Orang yang memiliki akal sehat itu, ia akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Dia akan lebih mendahulukan akhirat daripada perkara-perkara dunia dia. Dikatakan al-khairu yajurru ba'daha ba'dha. Kenapa? Karena kebaikan itu, kita mengerjakan kebaikan, yajurru ba'daha ba'dha. Kebaikan yang kita kerjakan itu akan menarik kepada kebaikan yang lain. Nah, jadi kita ya, istilahnya kita menanam satu biji. Mangga kita makan, kalau habis mangganya, bijinya kita hendak dapat mangga pulang banyak. Kayak apa ya? Tanam pulang. Menanam tadi itu akan menumbuhkan mangga yang begitu ya. Nah, sama kebaikan kayak itu juga. Kita nih melakukan kebaikan, apapun itu bentuk kebaikannya, maka dia akan menarik kita, sanubari kita, hati kita, zahir kita, untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Begitu ya. Wasyarru wajurru ba'daha ba'dan. Begitu juga dengan kemaksiatan, keburukan, kejelekan. Dia akan menarik daripada kejelekan yang lain. Maka jangan anggap remeh satu kebaikan dan jangan anggap remeh juga satu kejelekan dan keburukan, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang sama nantinya. Ketujuh, duduk-duduk lawan orang soleh. Awal mulanya duduk aja, lalu karena melihat perilakunya sampai waktu sholat dia sholat, akhirnya ketika kita duduk dengan mereka, padahal niat duduk aja, lalu kita menjadi orang yang mau juga sholat. Selesai sholat dia baca wirid, baca Al-Quran. Maka ketika kita duduk dengan mereka, kita juga gemar menjadi orang yang membaca Al-Quran. Sebaliknya duduk kita dengan orang yang ahli maksiat, awalnya cuma duduk-duduk, ya. Akhirnya kelihatannya satu orang
duduk bawa minuman yang tidak boleh dikonsumsi dalam tanda kutip haram. Awalnya cuma duduk-duduk, karena perkumpulan, wah rugi kamu kalau nggak minum juga, anak mudanya dirusak misalkan, atau pergaulan yang lainnya. Asalnya sidin simpun pakai kerudung, simpun pakai gamis, sholat di musola di masjid datang, majelis taklim kalau ada datang, sekalinya tak kawan lawan si anu tuh Umar rambutnya habang umpat jua habang, bajunya ketat, hobinya apa namanya itu gym kan apa itu namanya gym itu ya lah, umpat apa bersenam ya, apalagi angkat besi, baju ketat umpat jua, ayo kenapa berkumpul ya awalnya tadi dengan perkara yang paham ya, akhirnya nanti banyak itu yang lain-lain dikerjakan, lain dari itu saja terjadi maksiat-maksiat yang lainnya. Begitu juga kebaikan, hanya menarik daripada kebaikan yang lain, begitu ya. Nah, maka dari itu kita jaga ya dengan ketakwaan kita tadi. Kalau kita tanamkan ketakwaan, maka Allah akan jaga kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tadi itu berani melakukan hal semacam itu, jamin dia pasti sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Begitu juga dengan perkara duniawinya. Ya tadi ya. Kalau orang tadi itu bijaksana, maka dia tidak mungkin akan mendahulukan perkara dunia, pasti yang dia akan dahulukan itu perkara akhirat. Jadi gak mungkin dia ingin atau dia lebih senang daripada perkara-perkara dunia. Dan Nabi Muhammad SAW kalau kanat dunya tazinu indallah janaha ba'udatin, seandainya dunia ini ditimbang lawan sayapnya nyamuk, dunia ini isinya ditimbang lawan sayapnya, lain nyamuk sayapnya, bisa lebih melihat sayap nyamuk halus kenal kalau janah ba'udatin diukur ditimbang lawan sayapnya nyamuk saja. Adakah orang nambah jual sayap nyamuk? Berapa harganya kira-kira? Allah menyebutkan ini berarti sayap nyamuk itu tidak ada harganya, ya kan gitu ya? Apabila sesuatu yang tidak ada harganya seperti sayap nyamuk ditimbang lawan dunia seisinya, kata Nabi kita Muhammad SAW, masa kafiran minha syarbata ma'in, seandainya ada saja harganya sayap nyamuk itu dan sama dengan dunia itu, ukurannya harganya dengan sayap nyamuk itu di hadapan Allah, maka Allah tidak akan kasih minum itu orang kafir. Kenapa jadi orang kafir, orang maksiat, orang yang melanggar perintah Allah, ya minum juga, ya makan juga, karena dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu. Amin. Nah, jadi kita itu seorang mukmin, seorang muslim itu harus benar-benar mantap kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari perkara akhirat. Itu tanda ciri-ciri seorang mukmin yang benar. Dia pasti akan lebih mendahulukan perkara akhirat. Jangan salah paham nanti, oh berarti kita orang muslim ini, orang mukmin ini harus miskin lah. Bukan. Tidak tertipu dengan dunia. Artinya hanya dipakai sebagai tempat yang selayaknya, ya rumah dipakai untuk tempat tinggal, ya motor dipakai untuk kendaraannya, begitu ya, selayaknya dipakai, sudah beres. Jangan yang lain, ya, jangan dipakai untuk yang lain. Arti jangan dipakai untuk yang lain itu apa yang sudah dikasih Allah, fa innahu laka, itulah bagian yang Allah berikan kepada. Jangan ada yang lebih. Ya. Bahimat dia mencari ulun ini bepejar dahulu bepejar
waktu lagi anu gaji ulun tahu lah sebulan 15 juta ujarnya ya. Wah ini ulun alhamdulillah bebas gaji atau sudah dapat pensiunan 3 juta 4 juta, anak sudah berapa ikut, ada kawan lagi pegawai. Waktu pian dahulu gaji 15 juta sebulan kayak apa? Habis bebas duitnya beramian aja. Paham ya? Yang 4 juta pang sama habis juga, sama pada habis. Bedanya apa? Bedanya itu ketika engkau gunakan apa yang dikasih Allah di jalan Allah, diridhoi oleh Allah, itu harta yang nantinya engkau miliki sampai ke akhirat. Tapi apa yang engkau dapatkan padahal banyak juga, banyak, tapi ya habis juga engkau pakai untuk dunia, itu pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna dunya halal wa hisab. Kenapa? Dunia ini yang halalnya nanti akan dihisap sama Allah. Kita punya yang halal, dapat yang halal, dihisap nanti. Ditanya, dari mana ikan dapat? Ikan gunakan biasa apa? Dunia. Wa haramuha adab. Kalau dikerjakan kepada yang haram, dipakai untuk yang haram, dipakai untuk rame-rame puya-puya semacamnya, maka itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada itu alal akhiratu khairun wa abqa. Maka kita itu harus tahu perkara yang benar-benar menjadi perkara yang sangat penting bagi kita itu adalah perkara akhirat. Ya? Karena kata salaf begini, "Law kanatid dunya min dhahab jafna wal akhirati min hazab yabqa." Kalau kita perbandingkan dunia itu adalah emas tapi hilang. Emas tapi hilang. Wal akhirati min hazab yabqa. Dan akhirat itu daripada tanah tapi abadi. Tapi abadi. Biar gue berisi tanah, tanah atau andaklah batu misalkan ya. Mungkin kalau dikalkulasi batu 1 pickup atau 10 pickup dibanding dengan emas 2 gram aja lebih mahalan emas. Tapi pian tadi dapat batu 2 pickup, pian taruh depan rumah pian untuk di halaman pian tadi ya. Nah, emas yang pian punya 2 gram tadi walaupun lebih mahal yafna. Kenapa? Titipan orang aja. 4 mandak, 4 mandak. Seminggu lagi diambil orang. Batu nang pian andak susun di muka rumah tadi, ampun pian. Perbandingan ini. Lakana yang bagilana an-nufira khazaban yaqta ala dhahabin yafna. Maka kita tadi itu selayaknya mengambil atau menjaga daripada sesuatu yang milik kita walaupun itu batu koral, daripada kita menyayangi emas tapi ampun kurang. Paham ya? Kenapa? Bakalan kita kembalikan. Begitu ya. Pakai fawal amru alal aksi min dalika. Sedangkan kata salafus saleh, keadaan itu terbalik sekarang. Keadaan itu terbalik. Betapa bodohnya berarti. Batu koral itu ampun orang yang pian taruh di depan rumah, emas itu punya pian. Kira-kira mana yang akan pian pertahankan? Mana yang akan pian ambil? Ya, ini batu koral kau ambil ampun orang itu kan bapak juga. Yang penting emasku masih ada. Nah, inilah akhirat. Jadi dunia itu istilahnya adalah batu koral ampun orang. Batu koral ampun kadang harganya sudah kan ampun orang. Akhirat itu adalah emas ampun kita. Kalau dia diisi emas dijaga. Wah, kadang ibu gua apalagi mau dipamer-pamerakannya lah. Mau tegana lama sudah kalau pada nyawa. Nah, ini akhirat. Ini akhirat. Jangan emasnya dibuang-buang. Kalau orang yang buang-buang emas, kemudian dia memilih batu koral,
berarti ini orang apa? Orang yang tidak bijak, paham ya? Orang yang tidak bijak. Nah, maka dari itu dia tahu perkara dunia ini perkaranya yafna semua. Perkara dunia ini yafna, akan hilang, akan habis, akan berakhir. Ada nggak di sini yang hidup selama-lamanya? Nah, itulah dunia. Makanya kalau pian itu mati, itu disebut meninggal dunia. Meninggal dunia. Artinya dunia itu pasti akan pian tinggal. Wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia pian tinggal semua. Lain dunianya aja, lain awak pian aja, berataan dia tinggal. Suami, kah istri, kah keluarga, kah anak, kah harta, kah rumah, kah apalagi baju, hilang semuanya, tinggal semuanya. Akhirat, sholat pian yang 2 rakaat, sholat duha, sholat tahajud pian 2 rakaat, duit yang pian sumbangkan, apalagi amal ibadah yang pian kerjakan itu akan ikut nanti. Inilah emas yang akan membarengi pian nanti sampai ke akhir. Jangan dibuang emas itu. Ya, jangan sampai digadaikan saya meninggalkan sholat 5 waktu karena nyari uang. Nggak ada. Ya. Jangan sampai mengganti perkara-perkara kebaikan dengan perkara-perkara yang akan menyebabkan Anda diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara saja. Biar dulu jar aku ambil duit, jadi walaupun haram hasil korupsi ini, penting aku puas dulu. Wah. Nah, gampang aja bertaubat. Nah, begitu ya. Ya, dia perkara dunianya, ya, dia perkara dunia, dan dia meninggalkan perkara akhirat. Dia nggak urusan dengan perkara akhirat. Apa yang dia kerjakan, ya dia nanti akan mendapatkan sesuatu yang menyiksa kepada dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis qudsi disebutkan, ya dunya man khadamani fakhdumi. Allah mengatakan kepada dunia, apa kata Allah? Ya dunia, wahai dunia, kata Allah, man khadamani fakhdumi. Siapa orang yang dia tadi itu menjadi khadamku, kata Allah, fakhdumi, layani. Nah, ya Allah, siapa yang taat lawan aku, beribadah lawan aku, apa aja, pokoknya taat lawan aku, fakhdumi, layani. Itu perintah Allah. Nyaman nggak? Maka itu dia taat lawan Allah. Bila taat lawan Allah itu kada bakal susah. Buktikan aja. Ada bakal susah. Allah menjamin dan Allah mengatakan sama dunia, "Idam bila ada hamba-hamba yang taat, layani dunia." Nyaman lah. Wa man khadamaki fastakhdami. Tapi kalau ada orang yang menjadi hadammu dunia, fastakhdami, jadikan dia budakmu. Bilanya tujuannya dunia aja, fastakhdami, jadikan dia sebagai budakmu. Dia sampai mati. Itu nah dunia, jangan dipikirkan. Sampai hendak mati itu deh. Dunia, jangan dicari dunia, jangan dipikirkan. Tapi kalau orang yang melayani Allah, orang yang menjadi khadamnya Allah, Allah akan suruh kepada dunia untuk melayani dia. Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Amma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa sama Allah, Allah akan jadikan jalan keluar sama dia semuanya. Nabi Musa itu dalam Al-Quran bisi rumah aja ada, kendaraan gak bisi, ada bisi apa? Ada bisi dunia. Tapi Allah titipi lawan Nabi Musa itu sebuting aja, apa bu? Apa pak? Tongkat. Tuh gue kalau tongkat Nabi Musa itu dilelang sampai ini dilelang karena kawan menukar harganya. Presiden Amerika kan kalau menukar. Tongkatnya itu gue mau dibelah kan ke lautan belah. Harap kan Allah yang kasih, artinya apa? Allah akan kasih kepada orang-orang yang bertakwa itu semua apa saja. Tapi orang yang dia takwa sama Allah, karena dia sudah cinta sama Allah, takwa sama Allah, dunia itu tidak ada dalam genggaman dalam hatinya. Lagi dalam genggamannya nggak ada. Bukan sesuatu yang silau bagi dia. Rasulullah SAW itu bagaimana gunung bertawar untuk menjadi emas. Jangan aja Nabi tinggi, jadi ya ikan emas gunungnya sampai wahai umat Nabi kira dan miskinnya, sugih bertahan. Paham ya? Apalagi keluarga Nabi. Tapi ketika Nabi hendak meninggal, anilam warisu dinar wala dirhaman, dan Nabi aku meninggal kada mewariskan dinar wala dirham. Walakin warisul ilma, yang kuwariskan adalah ilmu.
Untuk apa? Ilmu menjadi jembatan kita selamat di negeri akhirat. Bukan hanya terhenti sampai di dunia. Sampai di dunia aja nyamannya, pas di akhirat dipukuli orang. Sampai di dunia aja dilihat kubur aja ya. Sampai di akhirat menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihatnya dalam neraka itu ada sepatu emasnya Fir'aun. Fir'aunnya meninggal, ulama masih di dunia sampai wahini kira sampai lagi jasadnya masih dia diawetkan. Siapa Bu? Fir'aun. Jasadnya diawetkan orang lagi ya jadi bumi kan namanya itu. Ada besian ya. Sepatunya tuh sudah ada di neraka, sepatu emas walaupun emas. Ketika Rasulullah masuk surga melihat lagi sandal jepit Sayyidina Bilal bin Rabah. Sandal jepit bandak di surga, sepatu emas bandak di neraka. Artinya segala perkara dunia itu akan memutus bagi dia. Yang asalnya dia dipandang orang, dilihat orang dengan dunianya, maka akhirat menjadi penentu kebaikannya setelah kematian. Begitu ya. Nah, maka jangan merugi kita, apalagi di dunia sudah susah, di akhirat menjadi orang yang lebih susah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah orang-orang yang takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang gemar untuk melaksanakan perkara-perkara akhirat melebihi daripada kegemaran kita dengan perkara-perkara dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan walafiat kepada kita, barokah dalam umur kita fid dunya wa fil akhirah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada waktu lagi? Nggak ada. Mungkin ada pertanyaan satu. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Sudah ada? Biar nanti ditanyakan lagi. Tidak ada, kelas. Sudah, sudah. Ya. Ya Rabbana ta'arafana bi'anana iktarafana wa anana sarafana ala laka sarafana fatab alayna tawbah taghsil kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات وغفر